тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори кохи лоиқ мулоқоти кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр ва бахши корбодин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо ходимони дин баргузор шуд. алоқаманд ба рӯзи иди қурбон мулоқоти кормандони масъули мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, бахши корбодин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ бо ходимони дин баргузор шуд, ки дар он муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммадсодиқ Сафарзода сухани ифтитоҳӣ гуфта, سپس حاضرین را با عید قربان شادباش گفت. حاضرین گرامی، ملاقات امروزه با خادمان دین شهر پنجکن در عرفه تعجیل عید سعید قربان راست می‌آید که مردم کشور صاحب استقلالمان از جمله ساکنان تمدن آفر پنجکن شریف در روحیه پاکیزه و نظافت، محبت و صمیمیت و با یک جهان امید و نیت‌های نیک عید سعید قربان را استقبال می‌نمایند. همه شما را با مناسبت فرارسی عید سعید قربان تبریک نمودم. برایتان تندرستی و سربلندی، فیض و برکت و روزگار نیک آرزو می‌نمایم. در ادامه چهاربینی عبدالحکیم سلطانوف سرمتخصص بخش کوربودین، تنظیم انعنا و جشن مراسم ملی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر، محمد امین غفورов سرخطیب مسجد جامع مرکز شهر به نام محمد بشارا و افسرشاد دوستاده مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر سخن گفتند. در خاتمه ملاقات معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده اندیشه‌های خویش را بابت تحصیل بعضی جوانان در مدرسه‌های دینی خارج کشور و اعلام کردن قانون جمهوری درباره تنظیم انعنا و جشن مراسم‌های ملی در جماعت‌های دیوت علاهیده، رعایت نشدن طلبات‌ها بابت پیشگیری بیماری کووید 19، آبادی آرامگاه‌ها، احترام کلانسالان، خوب برآمدن تربیت فرزندان و برای راست هدایت نمودن آنها، پیشگیری جوانان از گرویدن و حزب حرکت‌های افراطگرا، توجه به معرکه واکسیناسیون، استفاده مبلغ‌های اولوی به کارهای آبادانی منزل زیست و تربیت فرزندان، به کارهای تشویقاتی ترغیباتی بیشتر جلب نمودن خادمان دین و چند مسائل دیگر داغ‌آلود بیان داشته. اظهار نمود که مهمترین وظیفه منبعد سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و در این سمت نباید کسی از جمله خادمان دین بی‌طرف باشند. ملاقات که در آن اندیشه‌های جالب بابت رشد منبعدی جامعه و وظیفه‌های مشخص خادمان دین در تحکیم اخلاق جامعه، تربیت فرزندان، بالا بردن خودشناسی ملی بیان شدن به آخر رسید و ما باور به آن داریم که محتوای سخن‌های گفته شده بی‌شبهه راهنمای خادمان دین گردیده برای سزاوار پیشواز گرفتن جشنواره خجسته دولت ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. یادآور می‌شویم که برنامه الهیده از این چهاربینی این شام نمایش داده می‌شود. کارهای تشویقاتی و ترغیباتی بابت پیشگیری جوانان از گرویدن به حزب و حرکت افراطگرا در شهر و دهاتمان ادامه دارد. باید گفت که در این روند کارمندان سود شهر پنجکن نیز فعالانه شرکت دارند. به مصاحبه ما توجه نمایید. سود شهر پنجکن مقصودی فیروزجان هستم. نگفته نمانیم که تروریسم و اکستریمیسم این یک ظهورات نامطلوب می باشد و به ساخت کنستانی امنیت دولت و جامعه تاثیر منفی می رساند. با نظر داشتم که در حدود شهر پنجکن صادر شوی چون این قبیل جنایت ها بسیار به چشم رسیده ایستاده است. مقامات های حفظ حقوق و اینچنین مقامات سود کوشش می نماید که بهره پیشگیری نمودن چنین ظهورات نامطلوب چاره‌ای دختر اندیشد بین مردم کارهای فهماندهی و براه ماند. ولی متاسفانه با نظرداشت اونی که کار در سمت پیشگیری شامل شوی جوانان به گروه‌های اکستریمیستی تروریستی در حدود شهر پنجکن زیاد گردیده ایستاده است، اما مسئولان جماعت‌ها بهره پیشگیری کردن چنین رفتار کردارهای جوانان کارهای
таривоғоти ташвиқотро сус баро монда истоданд ки боиси содиршавии ҷиноятҳои мазкур гардида истодааст. новобаста аз он ки тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 776 барнома стратегияи муқоимат бо терроризм ва экстремизм қабул шуда бошад ҳам, аммо баҳри дар амал татбиқ намудани чунин барнома ва стратегия аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон, бахши кумитаи дин, масъулони ҷамоатҳо ин барнома пурра амалӣ гардида намешаванд ки боиси содиршавии ҷиноятҳои мазкур гардидааст ва аз фурсати мусоид истифода буда аз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон алахусус ҷавонон хоҳиш карда мешавад ки ба чунин гурӯҳҳои тундрав шомил нагарданд, баҳри ободии ватан сабзу хуррам гардондани ватани азизи мо тоҷикистони азиз саҳмгузор бошанд. даъвати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва шӯрои уламои дин бобати тозагии ободии оромгоҳҳо аз тарафи мардум ҷонибдорӣ пайдо мекунад. гузориши хабарнигорони мо Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷӯраев аз қабристони Сари Камар. вобаста ба фармудаи дини ислом дар арафаи ҳар иду айём аз ҷумла иди қурбон ҳар нафар бояд ба аёдати пайвандони гузаштагони худ рафта оромгоҳи эшонро тоза намояд. ҳамзамон бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 иқдом пеш гирифта шудааст то дар арафаи иди қурбон мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент барои хондани дуо ба оромгоҳҳо бираванд, на ба хонаҳои мардум. замоне мо гурӯҳи эҷодӣ ба оромгоҳи Сари Камар ташриф бурдем, дохили қабристон аз нафарони барои аёдат омада пур буд. нафаре болои қабри наздикони хешро тоза менамуду, дигаре ба гулҳои болои қабр об мерехт. севюмӣ бошад дар гӯшаи нишаставу ба дуохонӣ машғул буд. ҳангоме бо масъулини оромгоҳ ҳамсӯҳбат гардидем, изҳор доштанд ки тӯли 3 рӯз аст ки шанбегиҳо гузаронида шуда гирду атрофи оромгоҳро тоза намуданд ва эшон арзуи сипоси худро ба роҳбарияти корхонаи давлатии фаръию хоҷагию манзилию коммуналии шаҳр ва дигар шахсони дар ин иқдоми нек даст дошта расониданд. ман амрӯз иди айём ба мардуми Панҷакент 3 рӯз бозо қабристоно тоза кардем. шанбегӣ барои ободии қабристон кардем. мо ташаккури худро ба раиси об Алишери Пӯлозода мерасонем ки он кас 3 рӯз бозо бо об таъмин кардем мона бо ҳаштонаги мошина овара ҳамиҷа мондан дина бозо об бемалол мардум шикоят надоранд. воқеан набояд фаромӯш кард ки оромгоҳ барои мурдагон нест, балки баҳри зиндаҳост, то бубинанд оқибати ҳар як инсон куҷост. ва на танҳо дар арафаи ид, балки ҳамеша ба оромгоҳ омадаву ба тозагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва ободии оромгоҳ саҳми хешро гузоранд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷӯраев аз оромгоҳи Сари Камар барои барномаи тиловати Пайғом. хабарнигорони мо дар ҷараёни сафар ба шаҳри бостонии Самарқанд гузоришеро омода сохтанд ки он аз нарху навои бозор ва муносибати мардум нисбати пешгирии бемории COVID-19 нақл мекунад. шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон яке аз шаҳрҳои зебову қадима буда, он бо зебогии хеш диққати сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. ҳама сайёҳони ба ин шаҳр омада пас аз дидани ҷойҳои таърихӣ ба бозори шаҳр даромадаву аз шириниву нонҳои он харидорӣ менамоянд. мутаассифона пурсиши сарироҳии мо далел гардид ки нарху наво дар ин шаҳри кӯҳан низ ба ҳамёни мардум на ҳама вақт мувофиқат карда, ин ҳолат мақоми хурус дар ҳама ҷо як хел бонг мезанадро ба ёд меорад. ҳалво чанд сомо? 10,000 суми ӯзбекӣ. ин 8,000, а? ин чӣ? 2,000 ӯзбекӣ, а? ин чанд сум? ин килош 22,000 сум. ин чанд кило мебурад? ин 12 кило. 22,000 сум аст. ин чанд сум? 20,000 килош, а? 90 килош чанд сум? 13,000.
13000 сум. Ино чӣ мани баклажко ба? Баклажко оби навод. Оби навод? Ин чанд сому? 12000, 10000, 5000. Печак чанд? 13000. Қансафед чӣ? 13000. Биям 13 чанд сум? این 15000. 15000 як дониш чӣ ба қимат ино? Ё вазни ми? 2 кило а як но? ин чанд сум но? 30000 чанд килои? 2 кило? ин арзон мешад ми? 30000 30 сомон яктано. ин донак шурака? 35000 ини бихоро. Инаш 30000 сом. ин 55000. ин бодом а? ин 20000. 20000 узбеки. Инаш? اینم 28000. 28000. ин 30000. ха. Инаш чанд сум мани? MMDS چشمه. ها. اول 20000. ин чанд сум? بعد 20000. 20000 پرورده 15000. печак а? پرورده ها پیچه. ғулинг чӣ? بعد 35000. ино чанд суми? ин асарти а? 25. 25000 а? ارزان کم کم. 20000 мешидам? 20 сомони худам мешад. یعنی 85000 بوده است. منم مغزی نه. اینا چند هزار این چهارمغز؟ 30000 من خودی چهارمغز 30000 تومان. این اسارتیاتون چند سون؟ 25000 مایز چند سون؟ مایز 25000 تا 120000 این چند سون همینو؟ 60 سون. ایناش چی؟ 50 بادام چند سون؟ بادام 50 سون تا 1200 تومان. پیستا چی؟ 100 سون 100,000 ها؟ این مغز چی؟ این 50 سون. مغز بادام این؟ مغز بادام 50 سون. نخود چورک چند؟ نخود چورک هم 50 سون. این چی منه؟ این هم 50 سون. چوینک 10000 پیولا چند سون؟ 10000 از 10 سوم. 3000 2000 این چند؟ نکو 3000 این چخیل کردی؟ این پاچونی ماتره. چند سون؟ 100,000. 100,000 80,000 مرزاوی کن. 80,000 ها؟ من کلاس 90,000 چوز. 90,000 این کالون اساسی. 120,000. این توپی ها چند سون اکا؟ bu 150,000 ارزان 35,000 60,000 اینو چی اینو؟ این 50,000 فرسته هست 25,000 25,000 بیام هست جامعه ها چند سون جامعه؟ ama az 100,000 بیام هست hem 400,000 700,000 جامعه دومودی ها؟ 700,000 جواری 4,000 گندم چند سون؟ 4,000 این سبوسا چند سون؟ 5,000 ها؟ نخود چند سون؟ 20,000 ها؟ موش چند سون؟ 13,000 گریچکا چند سون؟ 13,000 این رسول نکای نه؟ انگزار سنشکه. چند سون؟ 15. با امجان چند سون بوده؟ 2,500 بالگرد چند؟ 4,000 پیاز 2,000 کارتوچکا 3,000 پمیدور 3,000 چسناک چند سون اپا؟ 25 کیلوش ها؟ پیاز سرخ چند سون؟ 10,000 ما من سیاوبازاری شهر سمرقند امروز سنه 17
یونی 2021 قرار داریم نرخ نمو این میشه. ما همچنین دریافتیم که مناسبت مردم نسبت به بیماری کووید 19 توجه بهبودی می‌طلبد، زیرا جمهوری ازبکستان نیز در قطار دیگر کشورها از بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 تلفات بزرگی داده و هنوز هم در این بحران قرار دارد. به این نوارها نگرید و خود شاهد شوید که ساکنان سمرقند با بستن نقاب محافظتی تا کجای حوصله دارند. тамошобинон азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. То барномаҳои навбатӣ хушбахту сарбаланд бошед. хайр.